Relasyon. Pastor C. No good. 24 ulit. Ay, 24 ulit ah. Okay, Tolentino. Dribbling the ball. Pinasa kay Relasyon. Outside. Tinakatao ka? Wow, magaling! Si Bimbi tumatakbo eh. Dribbling by Kim. King dribbling the ball. Okay. Yay. White ball. Ganda nung pasa, pangit ang salo. Relasyon. Dribbling the ball. Relasyon. Pass to Tolentino. Tolentino. Arsi sa baba! Pass the ball. Kira, ayan! 3 seconds! 3 seconds! 3 seconds! Shot clock ha, shot clock. Okay. White ball. Derecho! Yun, no? Pass to Relasyon. 2 points. Relasyon. Kim, dribbling the ball. Kim, tira. Shot. Yun, no? Alto. Relasyon at saka Kim. Relasyon sa kabila. Kim relasyon. Tolentino. Relasyon saka si relasyon saka si Hila. Yun. Relasyon saka Hilang nakashoot. Relasyon. Okay. Oh. Ano yun? Relasyon ha, 2 points. Hila, 2 points. Tapos ito mo yun doon sa taas, oh. I-crush mo yung 2. Yan. White ball. Pass to Jun. Nice Relasyon. pass, oh. Wala pa rin. Nagaw pa. Tapon! Hila. Tira, hila. Wala. Okay, rebound. Bye. Tolentino. Yun, oh. Double. Double. Kaya. Ayaw si RC! Ay, magtatalikod! RC, takbo! Namumutla ka na! Kakakain mo ng pizza yan! Busog. Hila. Oh, counted! First foul. Cuevas number Number 9. 9, foul. Cuevas, foul. Ribas. Ito, Cuevas, foul. Team 3, Cuevas, 9. Yep. Tapos isa mo sa team. Aywa. Galing. Dali, oh. Galing ng committee ko. Hila. Wala. Wala. Ang ni relasyon. Binato kay Tolentino. Shot. Yun, Two oh. points. Sino yon? Tolentino. Tolentino 2 points. Okay, tabangin. Tolentino sa white, Tolentino. Pass to relasyon. Tolentino 2. Oh, traveling. Passport. Syukran. Wala. Dribbling the ball. Kaya? Tira, team. O, di ba? Tira sa 3 points. Wala. At least sa score. Foul, Rosete, foul. May yakap eh. Lakas tumalong talaga sa RC. Foul, Rosete. Dulo, last. Relasyon. Tolentino, dribbling the ball. Tolentino, pinasa. Tinira. Yan! Galing naman, oh. Cuevas, 2 points. Cuevas. Ang score. Cuevas 2 points. Oh, Oops, sino foul. foul? Tas kamay. Sino? Tolentino? Sino foul? 18. Gabihan? Ha? Yun. Gabihan, foul. Plus 1 ka doon na. Oh, gabihan, foul. Sino foul? Sino foul? Java? Java. Jerry Del Java.
May score yun? Wala, wala. Foul, foul. Second personal. Okay na? Second team Um, foul. Retro. Hindi pa naman penalty ha. Okay. Hindi. Wala gasiga. Wala gasiga. Check naman ako nung ano, saksakan din. Sabi hindi gumagana. Teng, 2 points. Teng. Sa blue. Teng, 2 points. Ano? Relasyon. Relasyon. 21, 17, 17, 17. Ale. Sino foul? Teng foul, Teng foul. Ting. Ting, 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 ting. Teng foul. Parehas ba ang score? Size 6? Size? Score? Parehas? That's all. Tama, 6. Dribbling the ball. Dribbling the ball. Tinira. Wala. Kim Hila. Tinira. Wala pa rin. Rebound by Tolentino. Tolentino. Dribbling the ball. Binasa. Wala. Foul. Foul, Ralph. Relasyon, foul. Minutes. 30. Mafi. Third team foul. Mafi. Mafi, Mafi. Bakit si relasyon yun? Foul is yung Oh. Hindi, ay. Meron na. At isa, wait lang. Tanggalin mo yung kay relasyon. Tapos dito. Check daw. Si relasyon pa lang na foul, sorry. Teka. Tolentino. White yun. 2. Foul si Kim. Hila, hita ko. Kim. Okay? Teka. Teka. Wow! Daming steal, oh. Uy. Gamble. Tira. Wala. Airball. Okay. Tolentino. 3 points. Wala. Tapos. Mercado. Diretso niya Wala na. Pacifico. Dribbling the ball. Pinasa kay Abay. Uy. Hop. Shit. Okay. Al. Dribbling the ball. Pinasa. Ryan. 3 points. Wow! 3 Okay, points. 3 points. Tie score. Arias. Ryan. 9. lang kahirap. Binasa. Kay Soto. Yay! Sino foul? Elvis? Elvis? Mercado. Foul. Number 19. Retro. First free throw. 1 point. Pasok. Plus 1 na. Plus 1. O Silito plus 1. Kines plus 1. Silito. Okay. Sa first quarter pa din. Ay, no. First quarter pa. Sok pa Ay, rin ang pangalawang free throw. Dalawa. Al. Ay, wala. Yung pasok yun, wala. Ah, okay, dalawa. Dalawang 1-1. Aywa. Al. Inira. Yun, oh. Pacifico. Pacifico. Bunan ko pala. 4 minutes and 24 seconds. 4 minutes, 22 seconds. Okay. Al. Oh, dispin, oh. Yun. Yun. May paikot. Score 13-11. Score, 13-11. Tinira ni Toto. Ano yun? Sinong foul? Ano yun? Foul.
Sabi kaaga nila na May tatlo penalty. ka pa. First free throw, wala. Second free throw. Wala pa rin. Rebound! Relasyon. Ay, Matugas. Matugas, number 18. 18 Matugas. Number 18. 18 Matugas. Okay. Ay! Outside. Langsang pasa. Liz! Let's go, Ben! Dribbling the ball. Nasa kay Toto. Yun! No, Pines. Pines 2 points. Score 15-13. Score 15-13. Ryan. Yamat, number 7. Dribbling the ball. Nasa, nagaw. Yun na. 3 minutes and 24 seconds. Yun! Ben! 2 points. Ben Adam. Ben Adam. Al, dribbling the ball. Ben Adam 2 points. Al. Inira. Wala. Malakas. Rebound ni Pame. Let's go, Ben! Time, 3 minutes. Inira. Yun! Jello Pame. Jello Pame. Okay, Al. Nasa kay Ryan. Ryan. Dribbling the ball. Ryan. Na. Pinasa kay Elvis. Wow! Sayang! Yun, pinasa sa walang tao. Okay, Ryan. Ryan dribbling the ball. Pinasa. Yun! Let's go, Elvis! Yeah. Diretso! Diretso! Diretso, Adam! Pinira na. Yay! Pinapos. Ano yon? Ano yon? Ang hina. Ano yon? Sino pa? Ali. Oy, wait lang, wait lang! Si Al. Pacifico foul. Number 5, Pacifico. First free throw. Wala. Second free throw. Okay. 1 point. 1 point, Kines. Finish. 1 point. Time 2 minutes. Time 2 minutes. 18 seconds. Seconds. 16 seconds. 14 Yun, oh! Oh, diikot na naman, oh! Yay! Elvis, sa baba! Elvis, sa baba ka! Number 5. Oh, nice pass! Ganda na pasa! Pakit ang salo! Last 2 minutes. Al, dribbling the ball. Pinasa. Pinasa kay Ryan. Ryan, dribbling the ball. Inira. Yay! White ball. Outside. Number 5, dribbling the ball. Galing nga kasi nasalo! Ayun Pinasok. Nasundot. Yay! Still, oh. Let's go! Okay, 2 points. Bilis! 15-20. 15-20 score. Favor of white. Ilamang sila pa? Right, oops. Kadamo sa ila. Low. 20 seconds. Ryan, dribbling the ball. Pinasa, malakas. Yay! Kinulang sa height! Number 5. Dribbling the ball. Grabe. Number 5, pinasa kay Pame. Inira. Let's go! 2 points, Pame. 2 points, Jello. 2 points, Jello. 2 points. Pame, Pame, Pame. 15-22. White, white. Pame, white. Hello, gang! Wala ka mo badminton? 17 shot clock. Hi! 17 shot Late. clock. May pizza. May pizza. Inira. Pinasa. Sarap. Wala. Dami pagkain. Inira, wala pa rin. 50 seconds remaining. Oy! Pinasa, wala pa rin. Gamba, Wala. oy! Gamba, gamba. Gamba, gamba. Gamba 2 points, gamba. Gamba 40 2. remaining. Blue ha, blue, gamba 2. Agaw. Yay!
Okay, foul. Foul Adam. Foul Adam. Adam. 5. Adam. Oras natin. 30 Uy, ice cream! seconds. Arce, wag ka na mahiya. Sige na. Nahiya pa yan. Nahiya pa yan. Free throw, wala. Sa piyakatan ko. Thank you, gang. Second free throw ni Ryan. Ice cream. Baka matunaw na. Wala pa rin. Okay na, gang. Agaw. May bakala dito, live. 30 seconds. 30 seconds. Yay! Time. Tinira sa 3 points. Wala. Wala. Kuha! Ryan. 11 shot clock. Ryan. 8 shot lang. Yun! Gamba. Gamba 2 points. Blue. Gamba. 13 seconds. 11 seconds. Sige. Sige, diretso lang. Sige lang. Counted. Sino yon? 3 seconds. 2, 1, time. Play. Ay, upo. Dapat si Florence ang magdala. Siya nag-asikaso. Lintino. Kawawa nga. Wala kasi si Paul. Oo. Lintino. Makakita ka, Nel, kung diri ko. Pinasa kay Idol. 11 shot clock. Naagaw ni Bakani. Team. Pinasa. Wala. Outside. White ball. Tolentino, dribbling the ball. Oy! Nawala ang bola. Low ball. Ting. Pinasa kay Ting. Let's go! Yay! Rebound kay Jun. Oy, nagaw! Agaw. Di na kayo ko. Tirating! Dribbling the ball. Oh! Yay! Danilo! Tolentino. Pinasa. Tira! Marvin. Triple. Yun! Yay! Rebound by Tabangin. Lakas ng rebound. Oh. Tabangin. Dribbling the ball. Pinasa kay Ting. Tirating! Ay, sus! Agaw ang bola. Diretso! Tinira. Yay! Sumubra. Napalakas! Open the bakod. Kabilis Manila, uy! Wala. Daming hangin ng mga batang to, ah! Kabilis ng laro, ah! Tolentino, 2 points. 9, 10, 20. Pinasa. Yay! Pasa! Tinira. Yun! Tolentino, 2 points. 19. 20. Yay! Diretso dong! Diretso na lang dong! Kaya dong! The ball. Oh! Yay! Teng? 17. 17. Kaya pa. 28-19 score. Wala. Unang free throw. Second free throw. Wala pa rin. Rebound Gamba. Ang lakas. Tinira. Ay, si Andrew pala yun. Kalak si Gamba. Pa rin. Nagligid ka naman, Andrew. Inong foul. Uy, wait lang. Oh, kaya yan. Harap. Dribbling the ball. Tinira. Yun! Kim Hila. Sino foul? Andro. Sino foul? Andro. Andro foul. Kim Hila 2 points, ha? Apa. 21-28. Retro game.
Wala. Oh, power rebound oh. Oh, power rebound oh. Rebound, Andrew. Dinera yung bola. Diretso mo yan! Diniretso yung bola. Dinera, pinasa. Oh, Yay! low ball. Dinera. Yay! Kinapos! Konti na lang eh. Kinapos eh. Dani. Yay! Nabitawan. Symbol. Paring John, tinira. Wala. Pinasa, good. Ralph, relasyon 2 points. Relasyon 2 points. Marseille 21. White, white. 21. 7 minutes and 15 seconds. 7 minutes, 12 seconds. Tama, 30-21. Tama. Pinasa kay Tabangin. Diretso! Yay! Tinira pa rin. Oy! Tabangin 2 points. Ano? Gabihan? Kuya John? Gabihan 18. Gabihan, John. 18-18. Number 18. Di lagi bang gunit? Eh, Tabangin, Kretro. Wala. Oh, rebound na naman oh. Wala pa rin. Kuha! Ni Marvin. Tolentino. Tinira. Yay! Dalawa sila. Nagaw yung bola. Tapon! Game. Tabangin. Tabangin 2 points. Galing oh! Andrew, dribbling the ball. Diretso mo, Andrew. Diretso. Sige, kaya mo yan. Yan. Yun! Relasyon, relasyon. Bye. Relasyon. Andrew. Relasyon 2 points. 25-32. 25-32 score. Relasyon 2 points yan. Tabangin kanina, Yorlito. Ano? 3 seconds, baka ni. 7 seconds. Remaining Tama? time. 25-32. Andrew, dribbling the ball. Pinasa. Tinira sa 3 points. Wala. Low ball. Bangin. Dribbling the ball. Bangin. 16 shot clock. 15. 13 shot clock. Tinira 10 seconds! Wala. Wala. Rebound. Agaw pa rin. Tinira pa rin. Yun! Teng, 2 points. Grabe, pass break, oh. Relasyon, 2 points. Relasyon 2 points. 5 minutes, 26. Remaining Pag nahawakan niya bola, saka ka lang mag-24. Pag nahawakan niya, ha? 24. Yun, oh. Oh, grabe tinrap. Agaw. Oy! Tinira. Ay! Wala. Oh. Na-short pa, na-short. Na-short Oh, pa. change 5. Change 5. Wait lang. Lamang ng ito. 7. Ang white. Arce! Arce, pasok. Gising! Ryan, dribbling the ball. Ryan. Okay, pinasa kay Al. Al. Dribbling the ball. Pinasok. Yun, oh. Nagmilo. Ryan, pinasa kay 10 shot. Oh, hindi ka! Wow, sayang! Ganda sana! rebound. Yun na, diniretso. Ayaw! Ayun, Yun, 2 2 points. points, Kines. Ay, Kines. Joselito. Kines. Bigay mo kay Elvis. Elvis, baba. Elvis, baba. Al, dribbling the ball. Elvis, sa baba. 17, 15. Shot clock. Okay, bye-bye. Pinasok.
10 shot clock. Elvis, tinira. Yay! Malakas. To, sa baba, to! Gilang, okay lang yan. 4 minutes, remaining time. Number 5, revealing the ball. Pinasa kay Pame. Pinakay finish. Tinira. Yun! Joselito, 2 points. Naglalaman. 27-38. Sese, Ralph. Favor of white team. Al, ng bola. Table. Nagmamaylo, muntik ng magaw. Babaw, Elvis, oh! Elvis! 14 shot clock. Ayan. 10 shot clock. Grab mo kay Elvis. Yay! Up, outside. White ball. Hanga, kuya? Number 5. Nadala ng bola. Pinasa kay Pame. Tinira sa 3. Yay! Wala. Walang tawag. Wala pa rin. Kay Pame. 8 shot clock. Up. Oy! May foul! Matugas 2 points. Elvis. Elvis foul. Mercado foul. Tatlo na. Dalawa na lang, Elvis. Mercado Mag-graduate foul. ka na. Mercado. Uy, tatlo na. Ay, ingat sa foul. Hinay lang sa foul. Taas kamot lang. Bonus, retro. Retro. Wala. Makagago rebound. Oy! Al. Diretso ni Al. Techo. Pinasa. Wala. Yay! Rebound by Kinis. Kinis. Bibiling the ball. Pinasa kay Pame. Yon! Pame, 2 points. 42-27. 2 minutes. 27-42. Elvis, baba! Tira! Okay, Yay. outside. Tira na to! White ball. Number 5. Bibiling the ball. 42-27. Pinasa kay Pame. Ang ganda ng pagkapik. Wala. Yay. Rebound by Toto. Foul. Makagago? Sinong foul? Makagago. Nuite. Foul blue. Blue. Nuite. First free throw. Dalawa yata. Okay. 1 point. Kines 1. Finish. Last free throw. Okay. Wala. Yan oh! Okay, 2 points. Relasyon. Ay, kisa to matugas? Matugas 2 points. Matugas to. Number 18. Matugas ha to. Matugas to. 2 points. Uy, layo na. Bibiling the ball. Habol! Last 2 minutes. Up. Sinong foul? RC foul. RC foul. At least may na-donate ka. Team foul. Dun sa team foul. Sa team. Ayun ah. 13 seconds shot clock. Waiting. Pinasa kay Elvis. Ang ganda. Nice pass! Oy! Isa pa! Yay! Ang lakas ni RC talaga. Ito, bibiling the ball. Pinasa kay Pame. Ganda ng assist. Yun! Points. Diretsyon! Babaw! Up. Sinong foul? Kines. Pusilito. Finish. Pusilito foul. Kines. Penalty na? Warning for penalty ah. Warning. Diretso na lang yung shot clock. Ha, diretso ha. Pagaman niya. Al. Except sa fourth quarter. Ball. Al. Nakalusot. Tinira. Wala. Ayun na. Pinasa. Tapon! Agaw. Yay. Ni Ryan. Naga. Up. Foul Pame. Foul Pame. 1 minute and 13 seconds 1 remaining. minute 13 seconds. 20 ang lamang ng white. Uy, grabe. Wala. First free throw.
Second free throw. Wala pa rin. Ate, Rebound, Kini. ate. Diniritso. Ate girly pa. Sorry. Ang ganda ng pasa. 2 points. 2 points. Ben Adam. Last Ben. 1 minute. Ha? Time out. Ano, masaya ka na? Masaya na. Wala pang score, ma'am, yan. Partida. Sige lang, sige lang. Blue team. Back to the ball game. Bawi pa yan. Paulanan lang yan ng 58 3 oh. seconds. Remaining time. Al. Walang bola. Nasa kay Ryan. 50. Nasa. 11 seconds. Shot clock. 9. 8. Tinira. Wala. Yay! Kuha! Tira mo yung Nasa kay Al. Ryan, 3 points. Yay! Wala! Kuha! Ayun. Wala na. Tatlo isa na naman. 25. Okay. Yay! Wala. Ryan foul. Ryan. Yaman. 7. Penalty! O, penalty na. Unang free throw, wala. Yay! Lakas mang charge to. Second free throw, Yun! 1 point Ines. 23 seconds. Remaining time. 19 seconds. 15, 16, 15, 14. 13, 12. 7, 6, 5, 4. Okay, Counted. counted. Ryan. 4.1. Okay na. Wala na, sige na. Wala na. 4 seconds pa. Then, na-off na. I-off. Namin yan eh. As na mag-charge. Oh my God! No, sa cooler. White ball. Valentino. Pinasa. Wala. Agaw ni Tabangin. Kim Hila. Pinasok. Hop, nagagawan. Wala. Good. Walang tao. Lapit mo. Valentino. Relax, lamang kayo. Oo, lay. Kalma lang, lamang kayo. Andro. 12 shot clock. 12 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5. Okay. Okay, Rebound. change. By 24 yan, 24. Pag pagkabila, 24. Oh, nagaw. 24 ulit. Wala Yes, rin. very good. Oh, 24 ulit, nagaw. Kim. Pass to Tay. Dribbling the ball, Tay. Pinasakay Tabangin. Yay, Wala. foul. Sino foul? Sino foul? Sino foul? Sambo. Sambo foul. Tabangin, first free throw. Wala. Yay. Tapos. Hindi ka kasi kumain eh. Wala. Hindi kumain. Magpizza pa dito. Walang free throw, wala pa rin. Agaw ni Tolentino. Nasa 2 points. Cuevas. Cuevas. Number 9. Nasa, naagaw. Hop, outside. Last touch. No ball. Pinasa kay Tabangin. Pinasok. Pinasa. Agaw ni Kim. Tinira. Kimila, 2 points. 2 points. Hila 2 points. Pablo. 31-52. Valentino, dribbling the ball. Pinasa kay Andro. Pinasok. Hop. Lacking foul. Sino foul? Ting. Sino foul? Hindi ah. Si Teng. Man. Yay. Wala.
Sambo, tumakbo ka na, walang foul yun. Pinasa. Tinira, wala. Nakagaw ni Kim. Rebound. Oh, foul. Andrew foul. Foul. Ilang team foul na? Ilang team na? Balik sa 14 mo. Apa. Pero pag nag-rebound ang white, 24 mo siya. First free throw, wala. 1 point. 1 point Kim Hila, 1 point. Lintino. Dribbling the ball. Pinasa kay Andrew. Pinira. Yun, no? Wala. Sabi Kim dribbling the ball. Kim diniritso. Wala. Rebound. Cuevas, pa. Team. Kay Andrew. Tapon. Dribbling the ball. Up. Foul. Sino foul? Sino foul? Si Receipt. Rosete. Foul. Number 31. Tatlo ka na, Danilo. Let's go. Free throw ni Tolentino. Wala. Wala. Second free throw. Wala pa rin. Rebound. Cuevas. Ball pa rin. Pinasa. Wala. Tapon! Yay! Low ball. Outside and row. 24 ka, yes. Kim, pinasa. Pinasa kay Ting. 17 shot clock. Tira, Kim! 15 shot clock. Tinira ni Kim. Wala. Low pa rin. 3 points. Wow! Yun, Danilo 3, Danilo. Rosete. Rosete 31. 35-52. Lala, nawala yung ano, nawala ang monitor. Ayun, okay na. 6 minutes 42. Tinira ni Sambo. Wala. Rebound by Tabangin. Pinasa kay Ting. Ting, pinaso. Oh, Wala. Wala tawag. oh, jump ball. Jump ball! Same ball. Symbol. Same ball. Tabangin. Sapa! Yay! Rebound by Oh, sama beto! Ay! Sayang! I-relax mo lamang kayo. City na. 17 na lang. 6 minutes. Ting. Tinira. Wala. City. Wala. Oh, Bangin rebound. diretso! Pinasa. Wala. Oh. Okay. White ball. Sige. Go. Yan. Relax! Hawak lang! Uy, foul! Lagi pass. Oy, technical yun, oh. Pinapas mo ang bola. Okay, Ryan. 16 shot clock. Ryan. Dribbling the ball. Tinira sa 3. Over the backboard. 35, 52. Kalma lang mo. Lamang kayo. Relax. 5. Dribbling the ball. Ang bilis. 12 shot clock. Parang time. Wala. Oh! Same ball. Symbol. 14 seconds. Shot clock. Yay! Sayang! Nice pass, oh. Okay, nice pass. Yaman. 7:52. Jamba, 2 points. Humahabol! Kaya yun! Takbong mayaman, sabi ni Ting. Number 5, dribbling the ball. Oy!
Let's go, Jen. Pami. Wala. Oh, kanino? Last Long touch. ball. White. Running time tayo ah. Ang pagka mo na, hindi mo siya i-stop. Sa shot ka lang. Tinira. Ang ganda. Oh, nice pass, oh! Sayang. Sayang. Ang ganda ng pass. Sayang, Elvis pa. Gamay na lang. Oh, Rabel. Abel. Bola, bola, bola! Bola, bola! Mas mali ka pumasok. Next five ka. Al, dribbling the ball. 4 minutes remaining time. Sa next five pumasok ka, ha? Pasok Al. Al, dribbling the ball. 7 shot clock. Uy, uy! Foul! Matugas. 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 Matugas, matugas, foul. Tugas. I-throw. Wala daw, wala. Sa baba. Yay! Sayang. Sino foul? Gabihan. Gabihan. Ilan na? Number 18. Kuya Jun, 3. First free throw. Ryan, 1 1. point. Brian. Nahabol. Bilis, no? Nahabol, nahabol. Second free throw. Wala. Wow, let's go, Elvis! Ay, sino ba? Kala ko si Elvis. Di ba kagago pala yun? Yay, kuha! Habol, Ben! Yay! Pasa ako eh. Nasa likod. Yay, counted! Sino foul? Kines? Kines? Sino foul? O si Lito? O si Lito, foul. Ha? Time out, time out, time out! Time out! Time out. White, white! Team. Paano yung mukha? Paano mukha? Up, up, up. Wala. Rebound by June. Baba, RC, baba! 3 minutes. 39 39 seconds. remaining time for the third Nasa? quarter. 20. Wala. Rebound ni Elvis. Grabing pata ni Elvis. Uy! Wala, wala. Kagago. Pinasa. Wala. Okay. Gang, pangita wallet mo, be. Ay, shit. Aratis na sakit at sa talog. Ihapit ko na karat pagtapos ang game. Ay wala. Wala. Outside, outside. Dos. Oo, dire mismo sa court. Mayo na lang gani nga. Way mo nakitaan. Way mo na batsagan. Al, wala na wala. Al, bayal. Way, sige, sige. Iagi ko da. Hindi ka pa matulog? Sige, tawagan ka pagtapos ang game. Katuloy na lang din eh. Katuloy na lang din sa buong. Ari pa man si Clino. Warning. Konti Yes. ka lang, Blue. Okay, bye-bye. Hindi, wala. Ang blue, wala. Oo. Ang blue, wala. 4 pa lang. Warning, warning. White, apo. Hindi, pag sila yung nag-foul, sila yung ano. Number 5. Dribbling the ball. Pinasa. Kay Pami. Kay June. Pami. 17 shot clock. Tira. Tinira ng Toto. 2 points. Keynes, 2 points. Bilis, Ray, bilis, Ray. Al, Bilis, habol. 5 seconds. Labas, oh. Go, Ray. Ayan. Yun, 2 points, gamat. Score. 42-54. 5. Dribbling the ball. 54. Kunti na lang. 12. 12 na lang. 9 shot clock. 9 shot clock. Uy, Okay. let's go, Elvis. 4. Okay. Good. 2 points. Kines. Kines 2 points. Ah, Elvis. 2 minutes. Baba.
Elvis o Elvis. Dribbling the ball. Elvis o Elvis. Shot clock. 12 shot. 12 shot clock. Yun! I-drop kay Elvis, Oh, Ano yon? no ball. Outside. Ay, same ball. Same, same. 14 yun ha. Ayan. Dribbling the ball. 10 shot clock. 7. Wala. Third 24 na. Agay, ginuho ko gid. Kinuho lang sa height. One 1 minute, 35 seconds. Remaining time. Ryan. Dribbling the ball. Ang ganda ng pasa. Wala. Yay! Kapal. Sayang, ganda na. Grabe, block oh. Power. No ball. Yun, Pacifico. Pacifico, 2 points. Pacifico. Number 5. Remaining time. 1 minute. Usi pa rin. Lamang ng white. Okay. No ball. Blue ball. Bilis, bilis, bilis niya, Ray. Bilis niya, Ray. 51 seconds. Ryan, Ryan. Wala. Kuha! Okay. White ball. 36. 35 seconds. Remaining time. Hold lang. Lamang kayo, lamang kayo. Yay! Yun! Pa rin. Yun, gabihan. Oh. Tapon! That's all. Go! Okay, 2 Yun! points. 14 minutes. seconds. 14 seconds. 11. 10, 9, 8, 7, 6. 5, Magbuzzer lang yan. 4, 3, 2, 1. Time. Wala siya nagbuzzer sa bunga. 46. 56. 56. Okay, let's go ha, let's go. Let's go ha. Wala, naubos na. Yeah, game. Ay, meron? Ryan, tinira. Ayun o. Kapal! 3, 2. Nagmura na naman daw. Tinira. Wala. White ball. Pink ball. Malakas kay Rap. Jam ball. Bilis, abol. Nice! Sayang! Ganda sana nun. Ay, wala. Foul for Arce. Foul Arce. Di bali, may foul naman. Grabe ka, Kap! Ayan sa labas oh. Ay nako. Labas! 12 shot clock. Yay, foul! Sino foul? Webas, Arce? Sino foul? Libas. Sino foul? Sino foul? Stop daw, stop. Wala nila masagat. First free throw, wala. Lakas man trash talk ng mga to. Grabe. 23 nyo, 8 na lang. Wala. White ball. Kuha ko! Let's go! That's your life! Foul, foul. Gabihan. Ay, kaya bakas?
Isa na. Foul. Al. Al. First team. Finish, 2 points. Best player. Ryan. Stop time ka. Ryan, dribbling the ball. Ryan. Inasang ganda. Wala. Ayun na. Tapo no. Tapon-tapon na. Wala ngayon. Parang wala sa kundi. Ah, sige. Reserve, reserve. Reserve. Reserve, Saba. Al. Inasok ni Al. Oh. Op. Sab, sab. Stop. Andrew. 14 shot clock. Andrew. Foul. Double daw. Hindi, mainit ka lang talaga. Ang lakas mag-cross talk ng mga to. Pinasa kay Ryan. Tinira. Wala. Rebound oh! Labas ulit! Yay! Labas ulit! Bakante oh! Yes, yun na naman. Foul. Dalaw. Sab! Tuloy, tuloy! Upo! Kain daw muna! Pag mainit, labas. Mainit sa laro lagi. Ayun Okay, na. 2 points. Relasyon. 60, 48. Susi na naman. Foul relasyon. Relasyon. Ginagawa. Hayahay. Bantay. 2 points. 2 points sino? 2 points sino? Ah, you're lito. Tabangin. Kung nakuha. Tabangin 2 points sa blue. 13 shot clock. Tolentino. Iyay, travel. Ay, Double foul, sino po? sino foul? Nagsabi. Kasi ang daming Unyok, nagsabi. Unyok, huwag kang magsabing double foul. Irateng! Ay. White. Sandali daw, sandali. Labas. 10 ang white. 6 minutes and 49 seconds to play. Pinasa. Hindi na naman kasi palagi. Good. Good. Wala tawag. Travel! Foul daw. Ay, sorry. 6 minutes and 13 seconds. Six minutes pa? Sure ball nyo kasi ang bola. Hindi, i-24 mo ha. I-post na. I-reset mo, i-click mo reset. Okay, 24. Go. Yes. Dipa. Lapit. Yun! Pacifico! 2 points. Walo! Hello. 6 minutes. Baba, Arcel, baba. 6 minutes and 10 seconds. Foul. Sino foul? Taas kamay. Gamba. Amba, foul. Sino? 13 foul. First free throw, wala. 23 kaninang biya nila eh. Nahabol na. Bilis kasi ng third quarter. Kanina, hindi nila ginagawa. Oh, rebound daw sino? Malakas
Talaga si RC. Okay. Same ball. Same pa din ang 14, yes. Agaw. Out. Ano yon? Foul. Relax. First free throw, wala. Second free throw. Yun, 1 point, Ryan. Win. Pito. 1 point. Pito na lang. Dalawang 2 point, dalawang 3 points na lang yan. Ang labang! Yay. Kuha. Turo pa. Ala ka! Okay, 2 points. 5 na lang. 5 na lang. Okay, time out. 5 na lang. Anong Ars? Kaya pa? Ito lang, RC. Malayo pa yan. 24 ah. White ball. Okay, go. Okay, Tolentino. Foul. Sino? Okay, symbol. Symbol. Keep ang shot clock. Nan, go. 13 shot lang. Yay! Abangin, rebound. Abangin. Tabangin mo siya. Abangin. 3 points. Agoy! Kanya pa rin. Yay! Relasyon? Sino fa? Dalawa. Adam. Sab. Sab. Merkado siya. Pasok merkado. First free throw. Ni Ryan, wala. Pasok, hindi ka pa nag-graduate. Hindi kayo pinag-graduate ka dapat. Okay. 1 point, Ryan. 1 point, Ryan. Ryan, 1 point. Pila? 3 na lang. 3 or 4? 60. Apat. 5 minutes! 6 seconds. Mami. Wala. Pasa to. Tolentino. No. 15 shot clock! Tapal. Kasi hindi mo ipasa to. Pasa. Sa ilalim. 11 na, keep mo na shot clock. Sige, go. Okay, go. 14, 24. Balik 24. Okay. Ang isip ko no. Bibiling. Surbol! Tres. Yay! Kuha! Foul. Sino foul? Huy! Number 5. Kanal. 4. Penalty. Penalty. Ay, hindi si Alba. 4. Apat ka na. 4 ka na. Ingat na, isa na lang. Wala. Second free throw. Wala pa rin. Tapon! Game. Yun! Gamba! Dalawa na lang! Lumalaban! Dalawa na lang! 4 minutes! Oras. 4 minutes. Layo pa! Seconds! Uy! Wala. Walang tawag. Wala. Ay, Diyos ko po, Rode. Wala. Diretsual! Diretso muna, Al. Putik na yan. White Alin! ball. Full. Apat? Kuibas? 4. Kuibas, warning. 4 na foul. Ayun! Tatablahin ni Al! Sab. Sab. Kuha. Oh, rebound. Kakapasok lang. Rebound agad. Finish. Mami. Iyay! Kuha! Tapon Al! Uy, putik. Jump. Blue ball!
ng ganun mo. Sino humila? Yun na, napituhan. Onyok talaga, alisin na yan. Alisin na si Onyok, maabuso. 3 minutes! Wala. Yay! Wala yung rebound, oh! 3 minutes and 18 seconds. Close fight. Okay, Yay! symbol. Ang shot clock ha, shot clock. 17 seconds. 17 seconds, shot clock. Time out, time out, time out! Time out now. Time out. I-keep mo lang ang time. I-keep mo lang ha. 3 minutes, 12 seconds, remaining time. Pami, wala. Yay, wala yung rebound, oh. Foul, foul. Wala, first free throw. Okay. Yun. 1 point. 1 point. Oras, 3 minutes. Score, score. Score kayo. 961. Tabangin. Sure ball. Wala. Yay. Tabangin. Okay. Wala. Tapal. Sino nakablock na? Binira ni Al. Pasok. Yun, 2 points. Pacifico. Tie score. Parehas. Wala pa. Ay, tama. 61. Wala na? Backing, backing, backing to. Wala, ay, na-touch. Relasyon. Foul. La! Ting, isa na lang kating ha. Ting, apat ka rin. Wala. Ralph. Continue lang shot clock no, pag sila pa rin. Ay, hindi. 14 ka 14. Oy, last touch. Oras natin. 2 minutes, 25 seconds. Habol! Binira ni Ting. Wow! Yun na nga ba sinasabi? Okay. Oras, 2 minutes. Oy, mga walang foul dyan. Ang dami dito. Dito. Kayo pala, no? Yay! Kuha! 24 ulit yun ah. Tabangin. Foul. Ha? Lamang na, lamang na. Yay! Sige kayo dun. Yay! Oh, grabe ang rebound ng White. Oh, Foul. sino foul? Sino foul? Yan, magtabi. Wala, first free throw. Nagtabi. Second free throw. Umama yung bola sa bola. Diba? Umama yung bola sa bola. Oh, saka 24. Saka. Game. 24 yan, 24. Inasa kay Ryan. Oras. 1 1 minute, minute 16 seconds. 10 seconds. Ganda ng pasa. 11 shot clock. 11 shot clock. Ayaw niya na umakyat, oh. Pinanood niya na lang. Kuha! Rebound! Oy, last touch White. Si Ralph. 53 seconds. Okay. Yun, Ryan. 24. Oras 47 seconds. 45. 45. 43. 15 seconds shot clock. 4. Careful ka sa time mga kay Crucial. Andrew. 35. Yay, walang rebound, no? Okay. Yun. 2 points. Parehas. I'll go na. 24 play. Ting. Yay, nabitawan.
Tabla, tabla! 24 seconds. Parehas. 53, Dito, 22, 21, 20, 17. 20. Gamba, gamba 2 points. 11 seconds. Time out, time out. Sino time out? Okay. Seconds. Sige, careful ka sa ano. Pag-receive sa bola, saka lang mag-time. Go. 5. Time. Mahabol pa, oh. Best player, Kimila.